Biya din mag-apply habi sir. Assalamualaikum. Alam sinang kaminit, ansiran tayong pangasubo sir ini. Ini yung mga minimum qualification standard bangko mag-apply Fire Officer 1 ha Bureau of Fire Protection. Muna-muna, ha pag-apply ha Bureau of Fire Protection, suway ko bachelor's degree. At uno-uno na mga 4 years course, biya na si mga Bachelor of Science in Criminology, mga Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Education, uno-uno na yan to course, basta siya 4 years. Aon da ko isab suway second level eligibility, biya na sin ang CSC Professional, Presidential Decree 907, abi mga honor graduate, si mga cum laude, magna cum laude, then summa cum laude. Lamod day sabin CSC Fire Officer Examinations, iban sin Republic Act number 1080, abi mga board passers, mga bar passers. In pangumulan niya, suway ding hakawaan tagisa, pakatluan in pangumulan sin tao magsud. In taas, ato in lanjang, banghausog, suway siya 5'2". Mangisab babae, suway siya at least 5 flat pataas. Sa imbugat niya, sarang sa di lumiyo, iwan di mawa, ding 5 kilo, high standard weight, height niya, age niya, iwan sin gender niya. Lamod day sabihan na pag-apply ha Bureau of Fire Protections, amin long niya suway kaw citizens of the Republic of the Philippines. Agad day sabihan na qualification in subay marayawing pangadatan ta. Iban at tawalong niya a person of good moral character. Suway tareysab mapas in mga neuropsychiatric examinations, medical examinations, mga drug tests, iban na sin kaiban ang mga test na kagunahan sa kitaan sin Bureau of Fire Protection. In applicant, suway tareysab siya kung convicted by final judgment sin court of an offense or crime involving moral turpitude. At tinabihan na sin mga rape, murder, iba na sin kaiba ng mga criminal case. Bangong pa mga pangasubo dugaing, mandiyan sa kang mag-inquire pa fire station anytime. Amoyad to in initial information, ikadihir ta, ha pangasubo, hiser ini. Ini in application tips in 1 minute.